Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, my name is Lukuwaitul Rohman and my NIM 0211200053 and my prodi is Management B. Kali ini saya akan membahas tentang strategies for the reading comprehension questions. Nah, sini ada tabel yang number 1 tuh skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of ideas in the passage. Number 2, look ahead at the questions to determine what types of question you must answer. Number 3, find the section of the passage that deals with each questions. Number 4, read the part of the passage that contains the answer careful. Number 5, choose the best answer to each questions from the four answer choice listed in your textbook. Berarti yang pertama itu, yang nomor 1, baca sepintas bagian bacaan untuk menentukan gagasan utama dan keseluruhan organisasi gagasan dalam petikan tersebut. Yang kedua itu berarti lihat ke depan pertanyaan untuk menentukan jenis pertanyaan apa yang harus Anda jawab. Yang ketiga itu berarti temukan bagian dari petikan yang berhubungan dengan setiap pertanyaan. Dan yang keempat itu bacalah bagian yang berisi jawaban dengan seksama. Nah, dan yang kelima, pilih jawaban terbaik untuk setiap pertanyaan dari 4 pilihan jawaban yang tercantum dalam buku tes Anda. Nah, lanjut. Skill 1. Answer the main idea question correctly. Almost every reading passage on the TOEFL test will have a question about the main idea of a passage. Such a question may be worded in a variety of ways. You may, for example, be asked to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. This question or all really asking what primary point the author is trying to get across in the passage. Since TOEFL passages are generally written in a traditionally organized manner, it is not difficult to find the main idea by studying the topic sentence, which is most probably found at the beginning of a paragraph. If a passage consists of only one paragraph, you should study the beginning of that paragraph to determine the main idea. Berarti setiap bacaan pada tes TOEFL itu memiliki pertanyaan tentang ide utama dari suatu bacaan. Pertanyaan seperti itu dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Mungkin misalnya diminta untuk mengidentifikasi topik, subjek, judul, gagasan utama atau gagasan utama. Nah, lanjut ke example 1. The passage in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. According to Dewey, intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism and idealism, between precisely and wisdom of life. Intelligence involves interacting with other things and knowing them, while reasoning is merely the act of an observer. Blah blah blah. A mind that beholds or grasps objects outside the world of things. With reasoning, a level of mental certainty can be achieved, but is through intelligence that control is taken of events that shape one's life. Berarti pertanyaannya, what is the topic this passage? Topik berarti yang A, the intelligence of John Dewey. B,
Distance made by John Dewey. C. Dewey's idea on the ability to reason. Atau yang D. How intelligence differs from reasoning in the way works. Berarti kalau yang A itu hanya menjelaskan kecerdasannya John Dewey saja, jadi bukan topiknya, bukan. Jawaban yang B berarti menyebutkan perbedaan yang dibuat oleh John Dewey, tapi tidak menyebutkan secara spesifik, kurang lengkap. Jawaban yang C hanya menyebutkan alasannya saja, kurang, berarti yang paling tepat menurut saya yang D. Jadi di situ ada gagasan bagaimana kecerdasan dia, dan ada penalaran berasal dari kalimat pertama. Kecerdasan sama yang lain-lainnya lengkap di yang D. Lanjut lagi ke example 2. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. In this process, certain algae and bacteria convert into ammonia. This newly created ammonia is then for the most part absorbed by plants. The opposite process of detritus returns nitrogen to the air. During the process of detrification, bacteria cause some of the nitrates from the soil to convert into gaseous nitrogen oxide. In this gaseous form, the nitrogen returns to the atmosphere. Berarti pertanyaannya, manakah dari berikut ini yang merupakan judul terbaik untuk perikop ini? Menurut saya judul yang terbaik untuk teks ini yang B, karena dua proses nitrogen saling fiksasi nitrogen yang dibahas di paragraf pertama dan denitrifikasi yang dibahas di paragraf kedua. Lanjut lagi ke main idea questions. How to identify the questions itu ada what is the topic of the passage, what is the subject of the passage, what is the main idea of the passage, what is the author's main point in the passage, with what is the author primarily concerned, which of the following will be the best title. Berarti itu yang apa topik dari bagian itu, apa subjek dari bagian itu, apa gagasan utama dari bagian itu, apa poin utama penulis bagian itu, dan dengan apa yang terutama menjadi perhatian penulis, manakah dari berikut ini yang akan menjadi judul terbaik. Kalau yang where to find the answer. The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Berarti jawaban atas pertanyaan jenis ini umumnya dapat ditentukan dengan melihat kalimat pertama di setiap paragrafnya. How to answer the questions. Yang number 1, read the first line of the paragraph. And number 2, look for a common theme or idea in the first line. Number 3, pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you really have found the topic sentence. Number 4, eliminate any defaultly wrong answer and choose the best answer from the remaining choice. Berarti yang pertama, bacalah baris pertama paragraf. Yang kedua, cari tema atau ide umum. Yang ketiga, arahkan pandangan Anda dengan cepat ke seluruh bagian. Yang keempat, singkirkan jawaban yang pasti salah dan pilih jawaban terbaik dari pilihan yang tersisa. Nah, lanjut ke passage 1, question 1 and 2. Langsung aja ya, berarti which of the following best describes the topic of the passage. Kalau yang A, the city of Fort Knox, Kentucky. Yang B, the Federal Gold Depository. C, the US Army Post at Fort Knox. Yang D,
gold bullion. Kalau yang tepat menurut saya yang C, karena teks di atas itu sudah ada menjelaskan tentang situs pos tentara AS yang bernama Fort Knox, Kentucky yang terdapat lemari besi, lemari besar yang berisi sebagian deposit emas pemerintahan Amerika Serikat. Nah, langsung yang number 2, which of the following will be the best title for this passage? Yang A, The Massive Concrete Vault. B, Fort Knox Security. C, Where the US Keeps Its Gold. And D, A Visit to Kentucky. Menurut saya jawabannya yang C, karena dari teks di atas banyak mendeskripsikan tentang lemari besi yang besar berisi emas Amerika Serikat. Lanjut ke passage 2, question 3 and 4. Which of the following best states of the subject of this passage? Yang A, the hardness of diamonds. B, identifying minerals by means of a scratch test. C, feldspar on the Mohs scale. D, recognizing mineral in their natural state. Kalau menurut saya nomor 3 jawabannya yang B, karena di teks di atas ada yang menjelaskan tentang salah satu karakteristik pengenal mineral adalah kekerasan relatifnya dapat ditentukan dengan menggores satu mineral dengan mineral yang lain. Langsung yang number 4, the main idea of this passage is that A, the hardness of mineral can be determined by its ability to make a mark on other mineral. Yang B, diamonds with a hardness of 10 on the Mohs scale can scratch all other mineral. C, a softer mineral cannot be scratched by a harder mineral. D, talc is the first mineral listed on the Mohs scale. Saya nomor 4 itu jawabannya yang A. Karena memang gagasan utama dari teks tersebut tentang kekerasan suatu mineral dapat ditentukan oleh kemampuan membuat tanda pada mineral yang lain. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.